काल तुम्ही सांगलेलं आमकां फॅक्ट्स अँड फिगर घेवन येतले म्हणून सारके बजेटाचे. सो आयज आता प्लेस करता 11:30 प्लेस करता टेबल दोन इकॉनॉमिक सर्वे आणि बजेट दोनूय ताणेंच प्रेझेंट केले. दोनूय कशी डिस्पॅरिटी आहा पेज नंबर खंयचे टिकेट कार्ड चार्ज टॅब्युलेटर. सुदीन धवेकरान म्हटलं आता की टेक्निकल एरर जावंक शकता, फिगर्स फाटी फुडें जावंक शकता. एडिटिंग 3 वर्सां कंटिन्युअस 8,000 कोटी 8,500 कोटी 9,000 कोटी अंतर 3 वर्सां मिस्टेक जाली. टायपिंग एरर जर जालें जाल्यार गेल्या वर्सा फिगर जे प्रेझेंट केल्या तेन्ना इकॉनॉमिक सर्वे आशिल्लो ताजें प्रोजेक्शनूय आशिल्लें न्हू. पळय एक फोट मारतलो ती फोट पोचोवपाक आनी 2-3 मारच्यो पडटा. सुदीन ढवळीकाराक हें खबर आसपा जाय ताका आमचे कडेन चड एक्सपिरियन्स आनी ती ताणें दुसऱ्या खातीर त्यो फोटी बिटी मारच्यो न्ही. ताणें आपलें कितें आहा तें पळोवचें. म्हणजे एक्सटेंशन तो म्हणटा की तेंची कॅपेबिलिटीचेर एक्सटेंशन दिता म्हणटा ते चोरपाक आमकां हेल्प करता म्हणून तांकां एक्सटेंशन दिता. हो गील म्हणून आहा पळय आनी म्हादयचें दिवाळें काडलें ताका दवरला इतलोच न्ही ताका सगळे आनी डिपार्टमेंट दिल्या आनी जितली कोफुजां आहा थंय गील आहा. कित्याक जाय तुमकां असले बरे ऑफिसर हाडा मरे गोंयचे ऑफिसर बरे आहा. आतां पळय एसपी पुलीस ते खंयचे हाडले ते गोंयकार हाडले. आतां पुलीस डिपार्टमेंटान ऑफिसर मातशे थंड आहा कित्याक हांकां जाय भायले कित्याक ते तांकां कांयच गोंयचें खबर ना. ते कितेंय सायन मारतात आनी कशेंय करतात. कोणाक हाका डिस्कॉलिफाय आमचे एक कावन्सिलराक डिस्कॉलिफाय केले तांणी 4.5 वर्सांनी. गिलाक खबर आहा कोण भंडारी आनी कोण बामण तो नायक म्हणटा ते बामणूय आसता भंडारी आसता. हें गिलाक खबर आहा तो गील खंयचो पंजाब आयलो तो डिसायड करता कोण भंडारी ते कोणाचेर आमच्या. आणि सर इश्यू आसा भंडारी समाजाचे लीडर काडला तो म्हणजे रुद्रेश्वर देवळा कडेन मायनींग कितें देवळाक JSW हेल्प करपा खातीर सामकें रेड कार्पेट घाला की खंय खणा म्हणून. ते भंडारी समाजाचे मेन देवूळ हरवळे आहा सांखळे मतदारसंघात थंय लागींच पाविल्ले आहा. आतां देवळां पसून मायनींग लिजान घाली हांव पयर काडिल्लें पडचें हांगा पसून आमचें हें खंयचे पिळगांव मुळगांव सगळ्या कडेन देवळां घालतात ते मायनींग लिजान. अरे देवूळ मायनींग लिजान ते भायर काडूंक जाय न्ही. सो देवूळ करपाचें पोना कितें मेळटा इल्लें म्हणून उडोवपाचें देवूळ. मागीर मनशाचे सेंटिमेंटल आनी फेथ जी आहा ताजो इशू कितें जालो. येदो व्हडलो समाज मरे गोंयांतलो व्हडलो सगळ्यान समाज म्हणटा भंडारी समाज आनी ते देवळा फुडें जर तुमी मायनींग करपाक लागले देवळाचें उरलें कितें. हांव नकळो कशें आतां तें कितें तें हिंदू खत्रे में हे तुमी सगळे हिंदू चड तरी म्हणजे हें सांगात ही हिंदूंची चड करून बारीक समाजाची देवळां ही ह्या सरकारा कडच्यान सेफ ना. ताज्या खातीर जे देवळांक मानतात आनी जे देवाक ते पांय पडटात आनी भावार्थ तेंचो आसा ते खत्रे में हे म्हळ्यार हिंदू खत्रे में हे कोतान. थँक्यू सर LPG शॉर्टेज सर. LPG शॉर्टेज आमी सांगिल्ली मुंबय 50% हें बंद पडलें रेस्टॉरंट. तर LPG शॉर्टेज जातली जाता होर्मुझ स्ट्रेट तांणी मायनींग केल्ली आहा आनी मायकलान काय स्टेटमेंट दिला की आयज आफ्टरनून पर्यंत समज हे जायना जाल्यार 50% रेस्टॉरंट आहा ती बंद जातली म्हणून. इस्रायल आनी हांचे मायकल कसो म्हाका BJPन घेता बी म्हणटा पळय तसो ताणें थंय वचपाचें मायकलान आतां तें करप आतां खंय हांगा वचप. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.